अरे बा सतर केडे सुंदर हे जळगंध राज्य। अरे हाँ हाँ हीरा मोती माणिक सुसज्जित हे नीलकंठ राज्य। अरे मु तो निजको धन्य मन करुछि राजांक सुशासने प्रजांक मुखरे मृदु मृदु हसबाणी। अरे हाँ हाँ हे देखुन मलय पपतर आगमन এই ধরা পৃষ্ঠরে সতরে প্রকৃতি রানীর কোলে নানা জাতির পুষ্প মানে ফুল ফল মানে সতরে খেলি উঠুছন্তি নাচি উঠুছন্তি। अरे मत मजा देखिके बहुत आनंदित लगे। अरे हाँ आओ बहुत खुशी मध्य लगे। सुसज्जिते शेखरा आनंदरे करे बिहार। सुसज्जिते वीर शेखरा आनंदरे करे बिहार। मुकुताहार गले दिसे झल झल मुकुताहार गले दिसे झल झल कले कुंडल कुंचित बाल रसिकर सनगर प्रवीण वीर रसिकर सनगर प्रवीण वीर रूप सुंदर युवती मन चोरा भरा। मधुकाली कोइली गाए मधुर गीता अंगे देखी भूषण युवती विमोहिता। मधुकाली कोइली गाए मधुर गीता अंगे देखी भूषण पति विमोहिता। नीलकंदरे घरा नीलकंदरे बासा सुलचना ममता राजा घर सेविका अति मुतांक सुत अति मुतांक सुत प्रवीण नामे मोदी विख्यात रूप गुण रे विमोहित। सुसज्जिते वीर शेखरा आनंद रे करे बिहार। मुक्ताहार गले दिसे झल झल मुक्ताहार गले दिसे झल झल कले कुंडल कुंचित बाल रसिकर सनगर
समस्त मन में प्रश्न उठुथिबो अरे ये कि अरे हाँ समस्त मन में प्रश्न उठुथिबो ये कि राजा पोषाक आज दंडामान है अरे हाँ किंतु मु कौन से राजपुत्र नह कि राजा कुमार नह मुझे ए नीलकंद राज्यर महाराज सुरेंद्र सेना सेविका सुलोचना एकमात्र पुत्र एक रबड़ा नयन पितला एकमात्र सन्तान मो नाम हूँ प्रवीण जो दिन बापा चलीगली माँ मत गाधे कर मनीष कर खाइबारे पिंधिबारे केबे मध्य उणा कर मत छोट काल जौवन अवस्था पहुँची गले किंतु मार स्नेह ममता सेमती मो मुंड पर आशीर्वाद होकर रही। अरे हाँ जौवन कथा बेला को मोर कथाटी मन पड़गला अरे हाँ जौवन कथा बेला को मो कथाटी मन पड़गला नीतिदिनिया शयने सपने जागरणे सबुठी तार उपस्थिति को प्रतीक्षा करुछि मधुझरा जन्मर फिका फिका जोचनारे आज्ञादित तार प्रतिछवि मो मानस पटरे झलसी उठिछि आउ सदा सर्वदा झलसी उठिथिबो हेले से कि अरे कहा कथा अरे हाँ मो सपनर नायिका कथा सतरी से सपनर साथी कौन वास्तविक मो जीवन साथी हम ना कौन अरे मो स्वप्नटा सत हम मो मन कहूँ निश्चय सत हम बोली अरे हाँ निश्चय सत हम मन मो खोजे आज पीरती केबे आसी बम प्राण साथी मनयन सपने हृदय स्पंदने देखा दिए तार प्रति छवि देखा दिए तार प्रति छवि मन मखोजे आज पीरती केबे आसीब मो प्राण साथी मनयन सपने हृदय स्पंदने देखा दिए तार प्रति छवि देखा दिए तार प्रति छवि देखा दिए तार प्रति छवि मन मखोजे आज पीरती केबे आसीब मो प्राण साथी मनयन सपने हृदय स्पंदने देखा दिए तार तार प्रति छवि हाँ देखा दिए तार प्रति छवि देखे मुझे सपना मन खोजे ताकू सते राति दिन धन अभुदासी करे अभिमान सते मुखमंडल पुनि जन्म प्रिया पाई जौवने फुटई जे ताती मन खोजे आज पीरती केबे आसीब मो प्राण साथी मनयन सपने हृदय स्पंदने देखा दिए तार प्रति छवि हो देखा दिए तार प्रति छवि देखा दिए तार प्रति छवि
मो स्वप्नर नायिका कथा भाभी भाभी मो माँ कथा भूली गली। अरे हाँ सेपटे मो माँ मत अपेक्षा कर सारी सतरी क्लांत एवं अवसन्न हो पड़ सारी जाए माँ को साक्षात करी। अरे हाँ हाँ समय मत औषध हाँपाई बसला जाए ताहले। प्रवीणा करे अच्छे बता चलिया ए प्रवीणा सतरे कुआरे जाइछि जे ए प्रजत आसिले कालिछि ए प्रवीणा ए प्रवीणा बापथन माँ आसीगलु तब पद स्पर्श मोर नतमस्तक माता। हेले बापधन माँ गुरुकुल आश्रम जो पाठ पढ़ा पढ़ी चलुला संपूर्ण हो गला कि मोर मधन। हाँ माँ माँ हाँ आपण आशीर्वाद हेतु हाँ। तथा विद्यालय गुरु अक्लांत परिश्रम हेतु हरे हाँ माँ मधन आपण आशीर्वाद हेतु तथा विद्यालय गुरु अक्लांत परिश्रम हेतु बापधन मुझे सर्व विद्यारे संपूर्ण ही फेरी आसी माँ। इमा सतरे मो पुओ आज सर्व विद्यारे परिपूर्ण हो जाइछु। हाँ माँ हेले बापधन माँ आसीबा बाटरे तोर कोन असुविधा हेलानी रे मधन। माँ हाँ आपण पुणी असुविधार कथा कहउछंती हरे मधन जो पुअर अरे हाँ हाँ जो पुअर मुंडरे तथा जो पुअर मस्तके माँ स्नेह श्रद्धा भला पाइबा जेमिति आशीर्वाद देखि रही थाई से पुअर बा आसबा बाटरे कोन असुविधा हबा माँ। हरे मधन हेले तो एबे फलरे आसी जाइछु। हाँ माँ माँ मधन माँ ल हाँ मु जानिछि माँ आपणक आशीर्वाद तथा आपणक स्नेह ममता भला पाइबा जेमिति सदा सर्वदा मो मुंड उपरे अछि आउ सदा सर्वदा सेमिति रहिके थिब। हरे मधन हेले बापधन माँ आज मु तोते जन्म देई ए माँ मनटा मोर सार्थक हो जाइछि रे। सतरे ना कोन कहछांती हरे माँ। मधन हाँ हाँ माता बापधन मागो माम ममतामयी स्नेहमयी मामहामयी माँ हरे मधन मागो माम ममतामयी स्नेहमयी मामहामयी मागो माम ममतामयी स्नेहमयी मामहामयी तो स्नेहरे तो प्रेमरे तो पणतारे तो ममतारे सदा मागो अमृत झरई मागो माम मागो माम मागो माम ममतामयी स्नेहमयी मामहामयी मागो माम ममतामयी स्नेहमयी मामहामयी
সেবারে ধূপ দীপ পূজিবি মা তোর শ্রী চরণরে এ জীবন সমর্পিবি মা গো হরি সেবারে ধূপ দীপ পূজিবি মা তোর শ্রী চরণরে তো কলরে পুণ্য ভূমিরে তো কলরে পুণ্য ভূমিরে জন্মি নিজକୁ ধন্য করই মাগো মাম মাগো মাম মাগো মাম মমতাময়ী স্নেহময়ী মমহামায়ী মাগো মাম মমতাময়ী স্নেহময়ী মমহামায়ী তো স্নেহরে তো প্রেমরে তো মমতারে তো পণতারে সদা মাগো অমৃত ঝরই মাগো মাম মাগো মাম মাগো মাম মমতাময়ী স্নেহময়ী মমহামায়ী মাগো মাম মমতাময়ী স্নেহময়ী মমহামায়ী আরে মতো না মା ବାପ ଧନ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବା ପାଇଁ କୋଉ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ରେ ମଦନ ଆପଣ ମୋ ଉପରେ ରାଗିବେନି ତ ହେଲେ ବାପ ଧନ ଅଭିମାନ ତୋ କରିବେନି ତ ଉପରେ ମା କାହିଁକି ମୁଁ ରାଗିବି ହଁ ମା ଆପଣ ଯଦି ମୋ ଉପରେ ରାଗିବେନି ଅଭିମାନ କରିବେନି ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କହିବି କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର କହ ମା ହଁ ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମରୁ ଏଇନା ମୋ ଘରକୁ ଫେରିଛି ହଁ ରେ ମଦନ କିନ୍ତୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ସେ ରାଜା ଉଦ୍ୟାନ ହଁ ରେ ମଦନ ବୁଲିଯିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଯଦି ମୋତେ ଅନୁମତି ଦେବେ ତାହେଲେ ଏଇନା ଘରକୁ ଯାଇ ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁଣି ଥରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ହେଇ ବାହାରି ପଡ଼ିବି ରାଜା ଉଦ୍ୟାନ ପଟେ ନା ରେ ମଦନ ତତେ ବନ ପାଇଁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇପାରିବିନି ମା କାହିଁକି ନା ତୁ ହଉଛ ମୋ ଏକଇ ବୋଲା ମା ମଦନ ମୁଁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ସେଇ କୁନି ପ୍ରବୀଣ ହେଇଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ସଦା ସର୍ବଦା ଘୁରି ବୁଲୁଥିବି ଏବଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପଣ ଦୋକାନୀରେ ସଦା ସର୍ବଦା ମୋତେ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଥିବେ ମା ଏ ମଦନ ମା ମା ମନଟା କେବେ ମାନେନି ରେ ଜାଣେ ମାତା ଯେମିତି ମାର ସ୍ନେହ ମମତା ଭଲ ପାଇବା ତା ପୁଅ ଯେତେ ବଡ଼ ହେଉଥାଉ ନା କାହିଁକି ପୁଅ ପ୍ରତି ମାର ସ୍ନେହ ମମତା ଭଲ ପାଇବା ସେମିତି ସଦା ସର୍ବଦା ବାନ୍ଧିକି ରହିଥାଏ ମାତା ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ନେହ ମମତା ଭଲ ପାଇବା ଯେମିତି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଇକି ରହିଛି ନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମା ହରେ ମଦନ ମା ହେଲେ ବାପ ଧନ ହଁ ଆଜିକି 25 ବର୍ଷ ହେଲା ଏ ରାଜ୍ୟରେ ଚାକରାଣ କାମ କରି ମୁଁ ଆଜି ତତେ ରାଜ ପୋଷାକ ପରି ଜାଣେ ମାତା ରାଜ ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି କେବେ କୌଣସି ଅସୁବିଧାରେ କରିନାହାନ୍ତି ହରେ ମଦନ ଜାଣେ ମା ହେଲେ ମା ଆପଣ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ ନା ମୁଁ ଏଇନେ ଯିବି ଆଉ ଏଇନେ ଚାଲି ଆସିବି ଠିକ ଅଛି ରେ ମଦନ ହଁ ମା ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିବୁ ହଁ ମା ଚଞ୍ଚଳି ଯାଇ ମୁଁ ଚଞ୍ଚଳି ଫେରି ଆସିବି ମାତା ହରେ ମଦନ ଆସୁଛି ମା ତେବେ ଯାଉଛୁ ରେ ମଦନ ହଁ ହଁ ସତରେ ତା ପିତା ଚାଲିଗଲା ଦିନୁ ମୁଁ ମାର ସ୍ନେହ ଆଉ ପିତାର ସ୍ନେହ ଦେଉଛି ମୋ ପୁଅକୁ କାହାରି ନଜର ନ ଲାଗୁ ଯେମିତି ମୁଁ କେଉଁ ଜନ୍ମେ କେଉଁ ପାପ କରିଥିଲି ବୋଲି ଆଜି ମୋତେ ଏ ଦିନ ଦେଖିବାକୁ ପଡୁଛି ଏ ଈଶ୍ୱର ସତରେ ମୋ ପୁଅକୁ ଭଲରେ ରଖିଥିବ କାହିଁକି ନା ଏଡ଼େଟା
ହେଇଥିଲା ପରେ ତା ବାପା ଚାଲିଗଲା ରପାରୀକୁ। ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଗୋଟେ ମା ମନ ବୁଝେତାରେ। ଠିକ ଅଛି, ଏଥର ମୋ ପୁଅ ଆସିବା ପଥକୁ ମୁଁ ଏଥରେ ଜଗିଥିବି। ତାହେଲେ ଏଥର ମୁଁ ଯାଉଛି। रुद्रमणियोर से नीलकंठ साम्राज्यर महामान्य सेनापति जार नाम शुणिले समुद्र लघुचाप सृष्टि हुए लघुचाप अचानक आकाशरू झड़ बात्या मारे आसे झड़ बात्या राजा सुरेंद्र सेन पाखरे अजक दीर्घ 5 वर्ष हल मो केवल गोटे सेनापति भाव खटी आसी केते दिन से राजा सुरेंद्र सेन पाखरे मो गोटे सेनापति भाव खटी चली अरे नहीं 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 भाई से सुरेंद्र सेन पाखरे गोटे चाकर परी खटिबा को चाहे मत दरकार से सुरेंद्र सेन राजांकर राज सिंहासन नीलकंद राज्य हेबा मोर हाथ नीलकंद राज्य हेबा मोर हाथ सपन हेबा मो पूरण छिन्न भिन्न करी राजंक मस्तक राजपुत्र हब राजना पुत्र मोर कोई विशिकसन बाहुबल वीर बलियार पुत्र मोर कोई विशिकसन बाहुबल वीर बलियार राजा जी से करिब विवाह राजा जी से करिब विवाह राजपुत्र हेब राजन
এই রাজা সুরেন্দ্র সেনକୁ ମୁଁ ସେମିତି ମଧ୍ୟ ଗୋଟାଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚନାରେ ପକେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ତା ନହେଲେ ମୁଁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସେନଙ୍କ ରାଜସିଂହାସନକୁ ଅଧିକାର କରିପାରିବିନି। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଗୋଟାଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେଲେ ସେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରଟା ମୋ ଏକାକୀର ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ସେଥିପାଇଁ ଅଛନ୍ତି ମୋର ମାମା ମାୟାଧର। ମୁଁ ଏଠୁ ଜମାରୁ ସମୟ ନଷ୍ଟ ନ କରି ଅବିଳମ୍ବ ଯାଇ ମୋର ମାମା ମାୟାଧରକୁ ମୋତେ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ଆସୁଛି। ଗୁଡ୍ ବାଏ। साला मनीष आज्ञा साला मनीषटा जुआड़े सुन गला खाली से ही नाम शुणिला मायाधर मायाधर मायाधर। आरे मनीषर जमारू फुर्सते नहीं ए राजघर कार्य करी करी मो पूरा थकी गली रे। आरे ए राजकुमास्ता काम कौन ये छोटिया काम है पोस्ट को जदि भारतर गृहमंत्री अमित शाह आ अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण को दिया जाए से माने भी संभाली पारिबेनी कहीं ना आम ए राज्य रे को बाबद को केते टंका खर्च होउछि गाई गोरु छेली मेंढा इत्यादि इत्यादि टोटाल रो हिसाब रखिबा को पड़ुछि। आरे एते सबु काम करू करू मो आउ जमारू फुर्सते रही पारुनी कौन करी जेते काम कले भी सेई गुमास्ता को सेई गुमास्ता है कि रही किछि गोटे तो करबा को पड़िबो ना आउ ए कली जुगरे जदि निजकु प्रतिष्ठित एवं सम्मानित व्यक्ति रे परिगणित हेबाकु हेले टंका 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 दरकार आउ से टंकाटा आसीबो कोठू एई आम नीलकंदर राजा सुरेंद्र सेन पाखरे अजस्र धन संपत्ति भरी रही तथापि मु सेई गुमास्ता काम करी करी गुमास्ता है कि रही बापा मायाधर एमिति गोटे माया रचना कर टोटाल संपत्तिटा तो हाथ मुठा को आसीब। अरे यही हाथ मुठा को आनिबा को हेले मते निश्चय जने लोकंकर साहाय्य करिबा को पड़िबो। आउ से व्यक्तिटा किए बोधे आरे मने पड़ी गला रे एई राज्य रे विताड़ित हेइथिबा महासेनापति मो भणजा अछंती रुद्र प्रताप सिंह
ତାଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ମୁଁ ବନ୍ଧୁସ୍ଥ ସ୍ଥାପନ କରିଦିଏ ତାହେଲେ ଏ ରାଜ୍ୟର ରାଜ ସିଂହାସନ ଠାରୁ ଟୋଟାଲ ପ୍ରପର୍ଟିଟା ଆମ ହାତ ମୁଠାକୁ ଆସିଯିବ। ତାହେଲେ ତାହେଲେ ଏଇଠି କିଛି ସମୟ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିନିଏ। আরে ধাত্তেরি কি কিয়ে রে ইয়ে ধসেই ধসেই ভিতরକୁ পশি আসিলা ଆଉ କିଛି ଜଣା ପଡୁନି କିଏ ହୋ। বাবা মায়াধর আরে তুমি কোন তময় ভণজা রুদ্র বলিয়ার সিংহু আপন চিহ্নে পারো না। ମୋର ଚିହ୍ନିବାରେ ଟିକିଏ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ଭଣଜା। ଭଣଜା ମାମା। ଏ ସମୟରେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବାର ପ୍ରୟୋଜନ মামা এই এই রাজ্যের রাজা সুরেন্দ্র সেন সে মো পরিবারକୁ ছারখার করে দিয়েছে মামা। কেবল মো একা ও মো পুত্র অজয় এপর্যন্ত তুহে বঞ্চেছ মামা। হেলে কেমিতি করে মো সেই রাজা সুরেন্দ্র সেনাକୁ তাঠাରୁ ମୁଁ ପ୍ରତିଶୋଧଟା ନେଇପାରିବି ମାମା। ଆରେ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ସେଇଥିପାଇଁ ଥାଇ ଆସିଛି ମୁଁ ତମରି ପାଖକୁ। ଆରେ ଭଣଜା ମାମା ଏଇ ମାୟାଧର ଥିବା ଯାଏ ଜମାରୁ ଟେନସନ ନିଅନି ଭଣଜା। ତମର ପୁଅ ଅଜୟ ଆଉ ମହାରାଜ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସେନଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅ ଦିବ୍ୟାଂଶୀ ଦୁହି ଜଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ବିବାହ ସ୍ଥାପନ କରିଦେବା ତାହେଲେ ଏଇ ନୀଳକନ୍ଦରର ରାଜ୍ୟର ସମ୍ପତ୍ତି ତ ସିଧା ଆମର। ଓ ମାମା ମାୟାଧର ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଉପରେ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମାୟାଧର ଆଉ ଏଇ ଭକ୍ତପୁରରେ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅବତାର ମାମା ମାୟାଧର। ହେଲେ ମାମା ହେଲେ କ'ଣ ଆରେ ତମେ ଯୋଉ କହିଲ ସେଇ ମୋ ପୁତ୍ର ଅଜୟ ସହିତ ରାଜପୁତ୍ର ରାଜଝିଅ ଦିବ୍ୟାଂଶୀର ବାହାଘରଟା ଆରେ ସେ କ'ଣ ରାଜା ଝିଅ ଦିବ୍ୟାକୁ ସେ ବାହା ହେଇଗଲେ ମୁଁ ରାଜା ହେଇଯିବି এই সাম্রাজ্যটারে মামা। ମୋ ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ରାଜା ହେବା କଥାଟା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଛି ସେଇଟା ମୋର ନିହାତି ରୂପରେ ସତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ମାମା। ଆରେ ଭଣଜା ତୁ ଯଦି ଏ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ରାଜା ହବୁ ନା ତାହେଲେ ଏଇଠୁ ଖେଳର ଆରମ୍ଭ ହବ। ଆଉ ତାକଥେଇ ତରଗଡ଼ା ବଜାବି ବାଜିବ। ମାମା 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 ଆରେ ଆଜି ଆଉ ସେ ବଜାଟା ବାଜିବନି ମାମା। ଆଜି କେବଳ ଓଡ଼ିଶୀ ଛନ୍ଦରେ ନୃତ୍ୟଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। ହେଲେ ମାମା ଆରେ ଆମେ ଆଉଠୁ ଜମାରୁ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବାନି। ଏଇ ଶୁଭ ବେଳାରେ ମୋତେ ମୋ ପୁଅ ଅଜୟକୁ ମୋତେ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ଚାଲ ମାମା ଯିବା ନା ଆଉ। ହଉ ଚାଲ।